Warumi ya kwamba kuna zile neema ambayo tunapewa hata kama hatustahili tu. Katika Agano la Kale tuingie katika wokovu, Biblia ilikuwa nasema ya kwamba walikuwa na shurti, walikuwa na sheria ambao walikuwa nasema ya kwamba mbele tuingie inamaanisha tutahiriwe kwanza. Na ile kutahiriwa, circoncision, katika Agano Jipya inafanana sawa na ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ni sheria ambao walikuwa nasema ili ya kwamba uingie katika meza ya Bwana inaomba ubatiziwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka niambie mtu mmoja, ubatizo ni alama. Bwana Yesu asifiwe. Haiko ubatizo ndio nafanya kwa mtu Mkristo. Tuko na watu mingi wameshabatiza humu, lakini wanabatiziwa, lakini viko wale jana, leo na hata milele. Kuna watu ambao tunaweza batiza saa 8 na saa 9 wanarudia katika dhambi. Ndio maana Paulo alikuwa anapenda ambio Warumi, haiko kusema ya kwamba ni ile alama ndio inatosha, lakini kitu ambao ni kikubwa ni kukuwa na imani. Kitu ambao ni kikubwa ni kuamini ya kwamba Mungu anaweza, Mungu anastahili.